पड़ी, नजर ने चाँद पर लगाई, फिर सवाल की झड़ी। सवाल चाँद से किया, जवाब चाँद ने दिया। सवाल चाँद से किया, जवाब चाँद ने दिया। ये कैसी छानबीन है, हुसैन तो हसीन है। मेरा हुसैन शाह भी है और बादशाह भी। मेरा हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन। ये जुमला ए मुईन है, हुसैन तो हसीन है। नबी के नूर ऐन का, अली के दिल के चैन का। लगाओ कान जिस तरफ है नारा या हुसैन का। ये बोलता है इंडिया, कहे ये इंडोनेशिया। ये बोलता है इंडिया, कहे ये इंडोनेशिया। यही सदाए चीन है, हुसैन तो हसीन है। মামাজান হুজুর এসেছেন, সকলে বসে যান, দোয়া খায়ের হবে। কেউ এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করবেন না, বেয়াদবি কেউ করবেন না, সকলে বসে যান। অলির দরবারে আমরা এসেছি, শান্তি শৃঙ্খলা সকলে বজায় রেখে একটু ধৈর্য ধরে বসি। শোনেন, একজন ছিল হাফেজ নিজামউদ্দিন ভাই, মরহুম, তিনি চলে গেছেন, একটা তারানা পড়তেন, আমি ছোট্ট করে একটু শোনাই। गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए। गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए। गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए। सैयद रुहुल आए हैं, खुशियाँ मनाइए। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। उंगली को उनकी थाम के जन्नत में जाइए। सैयद रूहुल अमीन आए हैं, खुशियाँ मनाइए। गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए। गुल की जगह पे अपने दिल को बिछाइए। सैयद रूहुल आए हैं, खुशियाँ मनाइए। मामा जान हुजूर आए हैं, खुशियाँ मनाइए। थोड़ा सा हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन। हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन। सैयद रूहुल अमीन। हक के लिए लड़ने को तैयार रूहुल अमीन। आप में है बहुत ज़रूरत सैयद रूहुल अमीन। आप में है बहुत ज़रूरत सैयद रूहुल अमीन। हक के लिए लड़ने को तैयार है रूहुल अमीन। मैदान सियासत में बहुत लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं लेकिन मैदान सियासत में बहुत लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं लेकिन बेताग रहा है आपका किरदार रूहुल अमीन। बेताग रहा है आपका किरदार रूहुल अमीन।
حق کے لیے لڑنے کو تیار رخ الامین سید رخ الامین ممکن نہیں ٹک جائے کوئی آپ کے آگے کوئی آپ کے آگے کوئی آپ کے آگے ممکن نہیں کوئی ٹک جائے آپ کے آگے آپ کے آگے بھاری ہے ہر ایک پل تیری للکار رخ الامین بھاری ہے رہا ہے آپ کا کردار رخ الامین حق گوئی ہے پہچان آپ کے سارے جہان میں سارے جہان میں سارے جہان میں حق گوئی ہے پہچان آپ کے سارے جہان میں ایمان شریعت تیری معیار رخ الامین ایمان شریعت تیری معیار رخ الامین سید رخ الامین حق کے لیے لڑنے کو تیار رخ الامین سید رخ الامین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جشن عید میلاد النبی ایصال الثواب جلسہ ایصال الثواب اولاد رسول اولاد رسول نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى قال الله تعالى عز وجل في القرآن الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آله میں اپنے تقریر کرنے سے شروع میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سب اس چیز کو غور سے سمجھیں آخری زمانہ کے ایک علامت کے اندر ایک علامت ایسا بھی رہے گا کہ لوگ حق سے دور ہو جائیں گے اور باطل کو اپنا لیں گے لوگ سنت نبوی اور صحابہ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے اور رسم و رواج اور دنیاوی زندگی کو لوگ اہمیت دیں گے میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے بیٹھا کر یا تو میرے بارے میں ایسا کوئی ترانہ نہ پڑھیں جو مجھے ناپسند ہے میں کبھی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں موجودہ بیٹھا رہوں آپ ہمارے بارے میں کچھ ترانہ پڑھ لیں یہ غلط ہے ہرگز غلط ہے میں یہ کئی مرتبہ کہہ چاہوں اللہ میرے نجام الدین کو اللہ جنت میں داخل کرے بولی اللہم آمین وہ جب یہ غزل پڑھتا تھا تو میں اس پہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے سامنے مت پڑھا کرو اور یہی ہمارے قادرین کا اصول ہے اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو جب آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا تو پھر اللہ چاہا تو آپ یاد کر لینا کسی کو یہ یقین نہ ہو ایسے ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ کے معنی تو آپ کو سمجھ نہیں آتا بس سننے کے لیے کافی اچھی چیز ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے اور یہی سنیت کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ بس چیختے رہتے ہیں بعض لوگوں کو اس میں اعتراض ہوگا کہ بھئی ایسے کیوں
बेअदबी कर रहे हैं जी, नहीं, मजलिस में बैठे और झूम लिए, सुभान अल्लाह नारा कह दिए और फायदा समझ में नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी आप फरमाएं, क्या वो एक सा है जिसे मालूम है, जो जानता है और जिसको नहीं मालूम? इल्म वाले और ला इल्म वाले कभी एक सा नहीं है। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, और ये मेरा भांजा है और पहली मर्तबा मेरे सामने इस तरह के तराना पढ़ लिया, इसलिए मैं और भी ज्यादा टोक दिया ताकि इनको भी समझ में आ जाए कि जिंदगी इस तरह से बनाओ ताकि अल्लाह खुश हो जाए। और मेरे घर के बच्चा है इसलिए मैं ज्यादा साफ कह दिया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, शान औलिया के बारे में आज सुबह से लेकर अभी तक दीगर उलमा जितने सारे आपके सामने तकरीर बयान किए हैं, सब लोग ये हमें फरमाने लगे हैं कि और हमें बता के गए हैं कि अहमियत औलिया क्या है। मौजूदा जमाना दो हिस्से पे बट चुका है। There is a two type of Muslims, the right wings and the left wings. The left wings those the people who are aggressive. Their demand that they are always on a true path. They are claiming they are the followers of Quran and Sunnah. And the right wings, those the people who is obey the khairul umur awsatuha, the middle path. But the power of left wings, इनके पास इंटरनेट के कंट्रोल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, दीगर जितने सोशल मीडिया हैं, सोशल कनेक्शन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और हम मजलिस में सिर्फ कई घंटों के लिए बैठते हैं और इसी में सुभान अल्लाह कहते हैं और फिर निकल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा यकीन और अकीदा मजबूत रहेगा। मेरे पहले ही बयान में कर रहे थे कि अकीदा बना लिया करो। अकीदा क्या है? मैं अच्छे अच्छे लोगों को ये गुमराह होते हुए देखा हूं, और ये तारीख गवाह है कि आलिम होना काफी नहीं है, वरना शैतान कभी गुमराह नहीं होता अगर इल्म के बुनियाद में वो कामयाब शर्त रहते। कामयाबी के शर्त सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है। कामयाबी उस चीज से आपको मिलेगा जिस चीज का फरमान अल्लाह और उसके हबीब का दिया हुआ है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसे भी आएंगे जब लोग सही को छोड़कर गलत रास्ते को ही सही समझेगा। गलत लोगों को वो चुनेंगे और उनको अपने रहबर, अपने लीडर बनाएंगे, और सही लोग छुप जाएंगे इस तरह से कि उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और ये फितना के जमाना आज मैं आप लोगों के दरमियान दो चीज बताऊंगा, क्योंकि हम ऐसे एक महफिल में, ऐसे एक मजलिस में बैठे हुए हैं जहां जिस महफिल को अल्लाह के वली से ताल्लुकात किया जाता है। तो चंद बातें हमें समझना है कि क्यों अल्लाह के वली से हमें निस्बत रखना चाहिए।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, कुनू मअस सादिकीन। ऐ लोगो, अल्लाह के नेक बंदे के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह के नेक लोगों के निस्बत में खुद को जोड़ दिया करो। अच्छे लोग नेक लोगों से जुड़ने का वजह क्या है, क्या फायदा है? जापान एक बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री है, बहुत एडवांस कंट्री है। ये ऐसा मुल्क है कि जो हम आज जहां पे बैठे हुए हैं, ये 20 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं। मैं चंद दिन पहले सिंगापुर गया था और मैं वहां के लोगों से मिला और बात किया, तो मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे कितना ज्यादा एडवांस है। और जापान तो इनसे पहले इनसे भी आगे निकल गया। सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामला में नहीं है, बल्कि ये हर वो चीज में काम कर रहे हैं जो इनके नजदीक दुनिया को तरक्की याफ्ता करे। So they're working on a human psychology. इंसान के सोच के लेकर उन्होंने एक रिसर्च उतारा और ये रिसर्च कहीं ना कहीं कुनू मअस सादिकीन इस आयत से जुड़ा हुआ है। अच्छे लोगों से जुड़ने का बयान अल्लाह का कुरान ये फरमा रहा है। क्यों? हमारे अंदर तो बाज लोग ऐसे हैं कि बस उनको ये चाहिए कि मैं खुद सब समझ लूंगा, मैं खुद सब जानता हूं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आई एम द बेस्ट। इट इज अ सिमिलर टोन ऑफ शैतान। क्योंकि शैतान का यह कहना था कि मैं बेहतरीन हूं आदम से, आई एम बेटर देन आदम। और आज के वो दीगर मौलवी, दीगर आलिम जो ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह की किताब और सुन्नत काफी है। और ये इनके सामने जब किताब को लाया जाए और इनके सामने जब हदीस को लाया जाए तो फिर ये एतराज करते हैं कि भाई ये कहां पे है। वो सिर्फ अपने पसंदीदा कुरान के आयत को चुन लेते हैं और उस हदीस को वो पसंद करते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। और ये जापान वाले, यूरोप वाले, जिनको ईमान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनको ये इल्म है कि वही कुरान के अंदर वो चीज है जो लोगों को कामयाबी तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए भाई। मैं तकरीर उर्दू में नहीं करने वाला था, कमेटी के रिक्वेस्ट है कि भाईजान यहाँ पे उर्दू पे तकरीर करे। अगर आपको समझने में तकलीफ हो तो मैं फिर बांग्ला में कहना शुरू कर दूं। उर्दू में करो, चले ठीक है। हमारे लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई कुरान, बाज लोग कुरान पढ़ लेना को काफी समझते हैं, बाज लोग कुरान के आयत के माना करने में ही काफी हद तक कामयाबी समझते हैं, बाज लोग जिनको ये लगता है कि कुरान को घर के अंदर रख लो तो बस काफी है, बदनजर जिन खबीस घर के अंदर नहीं आएगा। और ये जापान वाले, यूरोप वाले कुरान के माना पढ़ते हैं, माना निकालते हैं और दे फाइंड द इनर मीनिंग ऑफ दिस होली बुक। और इन्होंने कद अफ़लहल मुमिनून कुनू मअस सादिकीन के इस आयत को पढ़ा कि लोग अच्छे लोगों से अगर जुड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। दो बच्ची को इन्होंने, उनके वालिदा जब हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, तो उनको दो बच्ची को दो माहौल में बड़ा किया गया। एक बच्ची को ऐसे माहौल में रखा गया जिस माहौल में सिर्फ अच्छाई है, हर वो चीज जो उनके घर में, उनके अगल बगल में, उनके माहौल में सब कुछ सॉफ्ट, बेहतरीन, अच्छे लोग, अच्छी बातें। और दूसरी एक औरत को इस माहौल पे रखा गया, इन स्लम एरिया, छोटी सी बस्ती के अंदर, झोपड़ी के अंदर, जहां पे पानी की किल्लत थी, खाना खाने की किल्लत, उन्होंने आर्टिफिशियली उसको क्रिएट किया और इस माहौल में दो बच्चा को डिलीवरी करवाया। और फिर इसी माहौल में दो बच्चे को
بڑھا کیا. 2 بچی بڑی ہو گئی, 6 سال کی 7 سال کی بچی جب ہو گئی تو ان دونوں کو ایک روم پہ لایا گیا اور وہاں پہ ایسے ماحول رکھا گیا کہ ان کو جو کھانا دیا گیا یہ ایک لوگ آدمی کے لیے, ایک بچے کے لیے کافی ہے لیکن دونوں کے لیے کم ہے. ایسے ایک بیڈ دیا گیا جو ایک بچی کے لیے زیادہ ہے لیکن دونوں کے لیے کم ہے. بٹ دے کین سروائیو. یہ کھانا اتنا بھی کم نہیں تھا کہ دونوں نہ پائے تو مر جائے. اور یہ پہلی بچی جو سلم ایریا سے, جو جھگڑنے والے ماحول سے, جو نیگیٹو بھائب سے نکل کے آئی, اس نے یہ پہلی بچی جنہوں نے اچھے ماحول میں پڑھا, اچھے ماحول میں پیدا ہوئی اور اچھے ماحول میں جہاں پہ گالی گلوچ نہیں تھا, جہاں پہ غلط باتیں نہیں تھی, وہاں سے یہ بچی نکل کے آئی. تو انہوں نے یہ نیگیٹو والی بچی پوزیٹیو والی بچی کے ساتھ جھگڑنے لگی. اس کے کھانا چھین لی, خود تھوڑا کھائی, تھوڑا نقصان کر دی, بستر پہ چھوڑ دی. اور یہ بچی روتی رہی لیکن کچھ جواب, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا اس کو کس طرح سے فیس کرے. اور سائنٹسٹ نے اس کو جاری رکھا. کچھ دن کے بعد سائنٹسٹ نے دیکھا کہ یہ بچی, پہلی والی بچی جو اچھی بات کے ماحول پہ بڑی ہوئی, تو یہ غلط لڑکی کو دھیرے دھیرے اپنانا شروع کر دی. حالانکہ بات چیت نہیں ہو رہا تھا, دونوں کے لینگویج کے بیریئر تھے, دونوں غلط لینگویج. ان کو ایک لینگویج سے بڑا کیا گیا اور اس کو ایک لینگویج, کیونکہ لینگویج آپس میں ٹکراؤ تھی. اور پھر بچے دھیرے دھیرے, یہ نیگیٹو والی بچی پوزیٹیو وائبریٹ میں آنے لگی, کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے لگی اور بستر شیئر کرنے لگی. اس طرح سے کئی چینجز آئے. اور سائنس کا یہ کہنا ہے, سائنس کا یہ ماننا ہے کہ بھئی کچھ آدمی اگر ایسے کوئی پاورفل لوگوں کے قریب, اچھے ماحول کے قریب میں بڑا ہوا آدمی سے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس ایک پوزیٹیو انرجی نکلتا ہے جو لوگوں کا نیگیٹو انرجی کو ختم کر دیتا ہے. میرے پیارے, یہ سائنس ہے تو ہمیں بہت خوش لگا. اللہ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین. اور یہ اللہ والے کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے. کیوں جڑنا ہے بھائی؟ ماحول آپ کو کیا دے سکتا ہے, آپ کے دوست آپ کو کیا دیکھ سکتا ہے, آپ کے عالم سے بیٹھو گے تو آپ کو کیا ملے گا, ایک نیک لوگ سے ملتے ہو تو کیا ملے گا, ایک غلط لوگوں سے اگر آپ ملتے ہو تو کیا مل سکتا ہے. آؤ حکایت دیکھیں, بغداد میں ایک بزرگ آدمی کہنے لگے بیٹا ہمیں حج پہ لے چلو. ایک بزرگ اپنے بچے لوگوں کو کہنے لگے کہ بیٹا چلو ہمیں حج پہ جانا ہے, ہمیں لے چلو. یہ بزرگ اپنے بچے کے ساتھ حج پہ نکلے. راستہ میں ایک جگہ, ایک کئی دن وہاں پہ قیام رہا تو اچانک یہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی مجھے شادی کروا دو. بچے پریشان ہو گئے کہ والد صاحب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو ضعیف ہو گئے ہیں, آپ تو خود چل نہیں پا رہے ہیں اور آپ کو کس طرح سے شادی کروا دوں. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے شادی کرواؤ کیونکہ مجھے شادی کی طلب آ رہی ہے. یہ بچے نیک تھے, پریشان ہو گئے تو لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہاں کے جتنے بزرگ ہیں ایک دو بزرگ سے جاؤ, جا کے ان سے بات کرو اور پوچھو کہ ایسا معاملہ ہے اور میرے والد صاحب تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو, کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, شادی کیسے کرے. تو ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ معاملہ ہے تو آپ ذرا مشورہ دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ فوراً یہاں سے ان کو نکال کے کہیں دور میں رکھو, اس ماحول سے نکال کے دوسرے کوئی گاؤں پہ لے جا کے رکھو, کوئی قبیلے پہ لے جاؤ اور دیکھو کوئی اگر فرق ہوتا ہے. اور یہ بچے رات میں ہی اس کے والد صاحب کو لے کے نکل گئے کچھ دور اور دوسرے گاؤں پہ, دوسرے محلہ پہ لے کے رکھے. ایک دو دن کے بعد حضرت یہ آدمی بدل گیا, یہ بوڑھا آدمی بدل گیا. تو بچے اب سوال کرنے لگے کہ والد صاحب آپ تو شادی کرنے والے تھے, کیا آپ کے شادی کا تیاری کرو؟ اور آپ غصہ ہو گئے کہ یہ کس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہے ہو. ارے بھائی میں شادی کے لائق ہوں, میں اس عمر میں ہوں کہ میں شادی کروں, تم کس طرح سے بات کر رہے ہو. تو بچے کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے. میں کب کہا؟ آپ تو کہتے تھے کچھ دن پہلے وہاں پہ تھے, مجھے پتا نہیں ہے. تو بچہ پریشان ہو گیا کہ کچھ دن پہلے یہ آدمی وہاں بول رہا تھا کہ مجھے شادی کرنا ہے, پھر یہاں سے یہاں آیا اور پھر کہتا ہے چلو وہیں پہ جاؤ بزرگ کے ساتھ. حضرت میرے والد صاحب کے پاس گئے اور یہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا دیکھو اس محلہ میں زیادہ تر بزرگ لوگوں کا دو شادی ہے,
तो ये हो सकता था कि ये इस माहौल का, इस मोहल्ला का एक चीज है जिसके माहौल के आने के वजह से तुम्हारे वालिद साहब के अंदर भी उसका असर पड़ने लगा, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाओ। अब मुझे भी यकीन है कि इस माहौल के जो असर है वो तुम्हारे बाप के अंदर जा रहा था। ऐ मेरे प्यारे, माहौल तुम्हें बदलता है। अल्लाह के वली के माहौल पे आके बैठो, अल्लाह के वली के दरगाह पे आके बैठो, अल्लाह वाले के नजदीक आके बैठो, अल्लाह तुम्हारे कल्ब को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारे कल्ब को बदल देगा। और वो मौलवी के पास जाके बैठो जो मौलवी हर वक्त ये कहता है कि भाई अल्लाह के अलावा कोई नहीं देने वाला है, और उसी मौलवी को 100-100 500 के नोट दो, देखो लपक से हाथ निकाल देता है। वो मौलवी को 1000 रुपया दो, अभी हाथ फैला देगा और वो कहने लगेगा कि भाई देने का मालिक अल्लाह है। हमें कोई एतराज नहीं है, हम अपने मुरीद से पैसा लेते हैं, ये कहने में हमें एतराज नहीं है। तुम चंदा लेते हो, मदरसे के नाम पे अरब से पैसा आता है, दीगर मुल्क से पैसा आता है, कहां से पैसा आता है ये लोगों को पता है। मैं ये कहना नहीं चाहता। तुम्हें मजार के 100-100 रुपया में तुम्हें गुस्सा आता है, यहूदी और नसारा के लाख-लाख रुपये से तुम्हें कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे और हमारे अंदर फर्क यही है कि हम अल्लाह वाले से इसलिए जुड़ते हैं कि अल्लाह वाले को हम इसलिए मानते हैं कि अल्लाह तक हमें पहुंचना है। हमें अल्लाह वाले से ये नहीं उम्मीद रहता है कि हमारे अल्लाह के पास कुछ कमी है कि हमें अल्लाह वालों से मांगना है, बल्कि हम अल्लाह वाले से इसलिए जुड़ते हैं कि मेरा रब का फरमान है, मेरे वली से जुड़ जाओ, मेरे नेक बंदों से जुड़ जाओ, इसलिए हम अल्लाह वाले से मिलते हैं। और अल्लाह वाले किस लिए? आज नौजवान ये बताओ कि इस मजलिस पे आए हो, यहाँ पे बैठे हो, कितने देर तक फाहिशात तुम्हारे सर पे घूम रहा है? कितने मर्तबा तुम्हें बीड़ी सिगरेट गांजा का तलब आया है? नहीं, तुम्हारे अंदर वो बदबख्त है जिसके अंदर ये तलब है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ अल्लाह वाले के महफिल पे आए हैं पाक होकर, साफ होकर, क्योंकि अल्लाह वाले के मजलिस पे आओ तो अल्लाह की याद आ जाती है। इज़ारू फ़ज़कर अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है? अना औलिया अल्लाह। जब तुम उनको देखो अल्लाह की याद आ जाए। हम यहाँ आते हैं तो हमें हमारा रब याद आ जाता है। या रसूल अल्लाह, तुम हमें शिर्क के अंदर मुब्तला करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें ये कह दूं कि हम यहाँ आते हैं शिर्क हो जाता है, और हम तुम्हें ये बताते हैं कि हमारे अकीदा किसी लोग से, किसी मौलवी से, किसी आलिम से नहीं है। हमारा अकीदा यहाँ शुरू होता है, हमारा अकीदा अली से मिलता है, और वो अली हमें अल्लाह के नबी तक पहुँचा देता है। अना इल्मुल मदीना, अना इल्मुल मदीना व अली बाबुहा। मैं वो इल्म का नगरी हूँ, मैं वो इल्म का शहर हूँ जिस शहर के अंदर दाखिल होने के लिए अली नाम के दरवाजा से दाखिल हो, हम अली तक पहुँचते हैं, अली हमें रसूलुल्लाह तक पहुँचा देता है। या अली, या अली, या अली। मेरे प्यारे अजीज, आए आज ये माहौल समझ लें, आज इस चीज को समझ लें। पूरे जमाना वली का खिलाफ है, पूरे जमाना इस तरीके के खिलाफ है जो तरीका अहले सुन्नत वल जमात 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं है, 1400 साल से ये तरीका जाहिर है कि अल्लाह के वली के जरिए से हम अल्लाह को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि हमें ये यकीन है, हमारा ये अमाल इतना भी मजबूत नहीं है, हमारा इबादत इतना भी सही नहीं है कि
हम आमाल करें और अल्लाह राजी हो जाए। हम अपने आमाल रब के दरबार पे करते हैं, हम फर्जियात नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, लेकिन हमारा अकीदा ऐ मेरे रब तेरा हुक्म मानना है, लेकिन जिस तरह मानना चाहिए हम मान नहीं पाते। आपका फरमान है हक्का तुकाती या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह से किस तरह, हक्का तुकाती जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालों मुसलमान नाम बनकर मरो मत, जब तक न तुम खुद को मुसलमान बना लेते हो मरना नहीं है तुम्हें, हालांकि मौत रब तेरे हाथ में है। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, हम तेरे दरगाह पे आएंगे, कयामत के दिन हमें उठाया जाएगा और हम ये कहेंगे कि आमाल तो नहीं है, ज्यादा आमाल तो नहीं है, बस ये है कि मेरे हबीब के किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कब कयामत होगी, मता सआ या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल कयामत कब हो, किस वक्त पे कयामत है। कई मर्तबा आपने फरमाया तो नबी ने फरमाया किस क्या चीज के लिए तुम तैयार हो, तुम्हारे कयामत के लिए कितना अमल तुम्हारे पास है, क्या तुम तैयार हो। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा अमल नहीं है, लेकिन मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया तो याद रख लो, तुम जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन तुम उन्हीं के साथ रहोगे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तेरे हबीब, तेरे नबी, तेरे रसूल, तेरे सिद्दीक, तेरे शहदा को हम मोहब्बत करते हैं और कयामत के दिन हम इनके दामन पकड़ के खड़े होना चाहते हैं। अपने अमाल से हम आपको राजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जिन लोगों पे राजी हो हम उनको राजी कराते हैं ताकि आप हम पे राजी हो जाओ। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हैं ना। इनको लगता है कि भाई मजार वाले हैं, शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं। मेरे प्यारे मेरे दोस्त, आप किताब ढूंढ ले, किताब खोले और ये हदीस से निकाल दे। जो बंदा ये कहता है कि हदीस मानना है, कुरान मानना है, ऐ लोगों एक हदीस निकाल दो जहां पे सहाबाए रसूल ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आमाल से जन्नत चले जाएंगे। एक भी सहाबा को निकालो और ये कहो कि या रसूल अल्लाह आपकी जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह हमारे पास हमारे नमाज है, हमारे पास हमारे रोजा है और इसी नमाज और रोजे के जरिए पे हम जन्नत चले जाएंगे। ये एक भी सहाबी को निकाल दो। और मैं आपको ये बताता हूं, सहाबी पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह कयामत के दिन बहुत लोग परेशान रहेंगे, तो आपको कहां मैं ढूंढूं? जरा बोल, बात समझ नहीं है। मुझे पता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो फिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? बंगला में कहता तो भाई अभी सुभान अल्लाह के नारे लगा देता। सहाबा का सवाल है आका से, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन माहौल इतना परेशान रहेगा, हर लोग नफसी नफसी करेंगे, हमें आपको तलब करना है, आपको ढूंढना है, या रसूल अल्लाह आपको कहां मिलेगा? सहाबा का ये अकीदा नहीं है कि कयामत के दिन मैं अपने आमाल लेकर रब के दरगाह पे खड़ा हो जाऊं, बारगाह इलाही पे खड़ा रहूं और कहूं कि मेरे रब मैंने दुनिया पे ये आमाल किया। सहाबा को पता है कि रब को राजी कराना है तो रसूल के साथ ही खड़े होना है। मैं यहाँ पे एक लोगों को एक नारा के मामले में मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे मसलक के लोग हैं, हर लोग अपने अपने तरीके से नारा लगाते हैं। मुझे एक नारा में खुसूसी एक चीज पसंद है, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई अहकाम के अंदर पड़ता है, ऐसा नहीं है। बस ये याद रख ले, जब रब्बे इलाही का कोई जिक्र हो तो वहां सिर्फ अल्लाह के ही नारा लगाएं, बस नाराए तकबीर देते रहें।
जहां पे हमारे आका का जिक्र हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब मैंने आपका जिक्र को ऊंचे मकाम दिया हो, मैं आपका जिक्र को आला दर्जा दिया हो। तो आका के जब जिक्र हो, अगर नारा देना हो तो वहां पे नारे रिसालत को जोर से लगाइए, नारे रिसालत को बुलंद आवाज से करे। और अगर कहीं शान औलिया हो, नारा हैदरी हो, अली के शान हो, सहाबा के शान हो, तो फिर वहां पे उनके नारा लगाइए। ऐसा नहीं है कि सब नारा एक साथ लगाते हैं तो कोई गलती है, नहीं है। हमें एक चीज जरूरी है कि वी मस्ट नो द डिफरेंस, वी मस्ट नो द लेवल, वी मस्ट नो द लेवल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे रब के साथ किसी चीज का कंपेयर नहीं कर सकता। कोई बयान ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बयान से ऐसा लगे कि अल्लाह के जात के साथ और कोई जुड़ा हुआ है। नॉट इवन इन योर हार्ट। बाज आलिम तो कहते नहीं है, लेकिन उनके दिलों में या तो बाज वक्त में आमाल में ऐसे कुछ चीज आ ही जाता है जहां पे ये लगता है कि अल्लाह के अलावा कहीं दूसरे का भी जरूरत पड़ जाता है। वो कहते नहीं है, लेकिन कभी कभी समझ में आता, ये नहीं होना चाहिए। और नबी का जो जिक्र है, नबी का जो अजमत है, इसमें इतना मसरूफ होना है, मशगूल होना है, इस चीज को इतना ज्यादा तकरीर करे, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख नबी के दिल पे इतना चिढ़ हो कि वो आपको कहते लगे कि भाई ये मुशरिक है, ये बेईमान है, ये शिर्क करता है। जब कोई आपको ये कहता है कि भाई ये शिर्क करता है, तो समझ लीजिए कि उसके दिल पे बुग़्ज़ नबी है और वो शैतान का इत्तिबा करता है। आप इतना रसूल के बारे में बताओ कि वो परेशान हो और मजलिस से निकल जाए। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं है कि अल्लाह वाले के मजलिस के जिक्र पे या इसलिए बैठते नहीं है कि अल्लाह वालों से हमें कुछ जाती तलब है जो अल्लाह के पास नहीं है। ये हमारा अकीदा नहीं है। किसी के अकीदा हाथ खड़ा करे कि भाई हाँ हमें ये अकीदा है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरा कोई हमें कुछ देने वाला है? नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के ज्यादातर लोग नहीं, और बाज लोग कभी हाथ उठा देते हैं तो गलती है। अब उनको दोहराइए सवाल। इमोशन में चलते हैं ना, हाथ उठाना है उठा दिया, समझिए कि पहले ही। लेकिन ये उनको पूछिए दोबारा, अगर समझ के बाद कहते हैं तो फिर कहेंगे नहीं, अल्लाह के साथ तो किसी का सिर्फ नहीं। मेरे प्यारे अजीज, मेरे दोस्त, अपने जिंदगी पे अल्लाह वालों के, इसलिए अल्लाह वाले की सोहबत की जरूरत है। जब कोई बंदा अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के वली से मिल जाता है, अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत रखता है, वो आदमी क्या मिलेगा? अल्लाह का फरमान है क़यामत के दिन एक गिरोह के लोग जो जहन्नमी हो जाएंगे, अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के वली लोग इन लोगों को जन्नत ले जाएगा। मेरे हबीब, आप जिसको चाहते हैं जन्नत दे, नबी तो जन्नत देंगे हमें। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे, अल्लाह के नबी को छोड़कर आप अगर ढूंढते हो अल्लाह के वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हिंद वली बाबा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर तमाम उलमाए हिंद जितने हैं, औलियाए हिंद जितने हैं, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह के नेक बंदा तुम्हारे लिए जन्नत का सिफारिश करेगा। आपको लगेगा ये कहां मिल गया? जी ये है, आपको पता नहीं। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नमी के अंदर से जहन्नमी लोगों से कुछ जहन्नमी को निकाला जाएगा और ये जहन्नमी को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नमी के अंदर ये सवाल पैदा होगा कि फुला इब्न फुला को, बच्चा जो उसके बेटे ऐसे फुला आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, क्या इस आदमी के बाप, क्या इस आदमी के वालिद शहीद है? क्योंकि शहीद जो है वो भी जन्नत में ले जाएगा। जरा बोलिए। लोग बोलते हैं ना कोई जन्नत में नहीं ले जा पाएगा। मेरे प्यारे, मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ, शहीद जो है वो जन्नत ले जाएगा। अरे भाई,
جو حافظ قرآن ہے وہ جنت لے جائیں گے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قریب کو، اور تو اور جو بچہ پیدا ہوا اور مر گیا وہ بچے بھی اپنے ماں اور باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ تم سوال کرتے ہو نبی، تم سوال کرتے ہو اولیاء، اولیاء جنت میں لے جائیں گے اور جہنمی لوگ پوچھے گا کہ فلاں ابن فلاں کو کس نے جنت کے لیے سفارش کر دیا؟ کہا جائے گا دنیا کے زمین کو ویسے ایسے کچھ خاص لوگ تھے، اب وہ آواز دے کے کہے گا ہائے ہائے وما لنا من الشافعین، آج تو ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کر دے ایسا تو لوگ نہیں ہمارے بیچ میں، ولا صدیق حمیم، ہائے ہائے ہمارے بیچ میں تو کوئی اچھے دوست بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا کہ تم اللہ کے ولی سے جڑ جاؤ، تمہیں اللہ کے ولی سے بغض ہے، تمہیں اللہ کے ولی کے بادشاہ میں تمہیں ناپسند ہے، اے پیارے تمہارے جو تم کہتے ہو قرآن اور سننا کے مطابق چلنا ہے، آؤ حدیث کھولو اور دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے مزار نہیں جانا ہے، اللہ والے کے مزار جانے سے شرک ہو جائے گا، اللہ کے نیک بندے سے بغض رکھتے ہیں، سنو اللہ کا نبی کا فرمان ہے حدیث قدسی، جس نے ہمارے ولی سے عداوتی کیا، من عدا علی ولیا فقد آذنت بالحرب، اے لوگوں دنیا کے زمین پہ جس نے میرے ولی سے عداوتی رکھا، اے بندو تم پیر کے خلاف ہو، تم اللہ والے کے خلاف ہو، تم خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف ہو، تم عبد القادر جیلانی کے خلاف ہو، تم حسن البصری کے خلاف ہو، تم خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے خلاف ہو، تم معین الدین چشتی کے خلاف ہو، تم حضرت صاحب ولی اللہ محدث دہلوی کے خلاف ہو، تم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو، تم امام شافعی کے خلاف ہو، تم احمد ابن حنبل کے خلاف ہو، تم امام چار امام کے ایک امام مالک کے خلاف ہو، یاد رکھ لو ان بندوں کے مخالف ہونا اللہ کے مخالف ہونا، من عدا علی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی کے مخالفت کیا، جو میرے ولی کے مخالف میں ہوگا میں اللہ اس کے خلاف لڑنے پہ اتر جاؤں گا، میں اس بندے کے خلاف لڑوں گا۔ اور بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ نبی کے فرمان ہے اللہ کے زمین پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرض عبادت چھوڑ کر، یعنی فرض تو پڑھتے ہیں، سنت تو پڑھتے ہیں، نوافل تو پڑھتے ہیں، اور آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں، یہ گروہ جو حق کے خلاف ہے، آپ ان کے کچھ اعمال دیکھیں، ایک تو ان کو عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک اللہ والے کے درگاہ پہ جاؤ، ایک پیر کے مجلس پہ بیٹھو، وہاں پہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم وہاں فرض تو چھوڑو، تمہیں سنت اور نوافل کے بھی اہمیت کو سمجھایا جائے گا، اور تم ان کے مجلس پہ بیٹھو جس مجلس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہے، اور ان کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع چیز کی کتنے کمی ہے۔ یہ فرض پڑھتے ہیں، سنت اگر جی چاہتا تو پڑھتے ہیں، نوافل تو ان کے اعمال پہ دکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تم جاؤ اور مل لو یہ چیز کو، تم ان کے مجلس پہ بیٹھو، غیبت، تم کو ان کے خلاف مخالفت، حسد اور بغض نظر آئے گا۔ اللہ والے کے مجلس پہ بیٹھو اور تمہیں کیا ملے گا یہ یاد رکھو۔ اللہ والے کیسے اللہ والے بنتے ہیں؟ زمین پہ وہ اتنا عبادت کرتے ہیں، فرض عبادت چھوڑ کے سنت، نفل اور بھی دیگر اعمال اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ بندہ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے ہاتھ سے، وہ ہاتھ بندہ کا تو ہوتا ہے لیکن میں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ بندہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھنا میں اللہ میرا ہو جاتا ہے۔ وہ زبان سے کہتا ہے لیکن وہ کہنا میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے محبوب کون ہے؟ نبی کا فرمان ہے کسی بندہ کو اللہ اگر پسند کرتے ہیں، فندا جبریل، آواز دیتا ہے میرے فرشتہ ادھر آؤ،
फरिश्ता को बुलाया जाता है, फरिश्ता यहाँ पे आओ और सुनो अल्लाह का फरमान में, मैं फुला इब्ने फुलान को मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उसे मोहब्बत करो। आसमान में मोहब्बत किया जाता है, अरश का मालिक, फरश का मालिक, जमीन का मालिक, हर कायनात का मालिक वो बंदा को मोहब्बत करता है और फरमाता है कि ऐ फरिश्ते तुम भी उसे मोहब्बत करो, और फरिश्ता उसे मोहब्बत करते हैं। फिर फरमाया जाता है जाओ जमीन पे जाके ये ऐलान कर दो, अल्लाह और उसके फरिश्ते फुला इब्ने फुला को मोहब्बत करता है, दुनिया वालों तुम भी उन्हें मोहब्बत करो। इस तरह से अल्लाह के महबूब को दुनिया के लोग मोहब्बत करना शुरू कर देता है। तो हमारा मोहब्बत वली का इसलिए है कि अल्लाह का हुक्म हमें है कि तुम मेरे वली से मोहब्बत रखो, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म पे कायम हैं। मेरे प्यारे अजीज, मैं इस टांगी बाबा के मजलिस को, मैं आप लोगों को, मैं कई सालों से मैं ये बताता हूं, मैं मेरे ओडिशा के भाई लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बातिल इस चीज पे इतना मजबूत है, इस चीज में इनका इतना ज्यादा काम चल रहा है कि उम्मत के नौजवानों के दिल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को निकालो, कुछ स्लोगन डाल दो अंदर में, कुरान मानना है, हदीस मानना है, बस ये स्लोगन डालो, इनको इबादत कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये चीज है कि अल्लाह के वली के गुलामी से निकालो, ताकि शैतान का काम इन पे हावी हो जाए। हमारे अंदर और एक गुमराह लड़के के अंदर ये फर्क है, हमारे लड़का जितना खराब हो जाए, एक पीर मानने वाला, एक वली मानने वाला, अल्लाह के नेक बंदा से जुड़ने वाला एक लड़का, चाहे कितना भी शराबी हो जाए, चाहे कितना भी गलत काम कर ले, अगर वो ये उसके पीर के दरबार पे पहुंच जाए और हक्कानी कोई पीर उसके सोहबत में वो बैठ जाए, तो उसे तौबा की मौका मिल जाएगा। और तुम्हें अगर अकेले रहते हो, तुम गुमराह इस हद तक तुम बन जाओगे कि तुम्हें यह शैतान वसवसा देगा कि तेरे तो माफ नहीं है। तो आप ये समझ लें कि ये मकाम पे निस्बत जुड़ना है, हमें इस मकाम पे कायम रहना है, हमें इस मकाम से तहे दिल से जुड़ना है और जुड़ के यहाँ पे आमाल करना है, और हमें ये चीज अपने दिल पे लाना है। मैं एक हिकायत बताता हूँ, फिर आखिर की तरफ पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। जोहर की नमाज यहीं पे होगी, याद रख ले। ये अकाबिर उलमाए देवबंद की एक किताब है अरवाह सलासा, वहां से मैंने देखा, मैं कई साल पहले ये पढ़ा था, फिर आज मैं उड़ीसा से आ रहा था तो यहाँ बैठे बैठे वही हिकायत मेरे नजर पे आ गया। क्योंकि हमारे बीच में चंद देवबंद के लोग हैं जो कहते हैं तो हम अकाबिर उलमाए देवबंद को मानते हैं, उनका ये दे आर क्लेमिंग दैट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ अकाबिर उलमाए देवबंद, बट उनके अमाली जिंदगी पे ये नजर नहीं आता। अब्दुल कुद्दूस गंगोही एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहे गंगो के, उनके पोता, मैं ये कई मर्तबा कह चुका हूं, मैं बस छोटा शॉर्टली आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्लाह वाले के दरगाह पे हमें क्यों वक्त देना है। आपने खानकाहे नक्शबंदिया से ताल्लुक था आपका, अपने दादा के एक पीर मुरीद के पास गए कि हजरत मेरे दादा के पास जो चीज था वो हमें दीजिए। आपने फरमाया कि आप नजराना लीजिए, आप अशरफी लीजिए, आप खाना खाइए, आप चले जाइए। अल्लाह को पाना इतना आसान नहीं है। आपने फरमाया कि मुझे मिलना है, तो आपने उसको कई महीना खानका में रखा और खानका में वो सारे काम दी जो आपने जिंदगी भर नहीं किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अपने दिल से जितना बुग़्ज़ था उसको निकाल के पहुंचाया, बोले जाइए आप अपने हिंदुस्तान की जमीन पे ले जाइए और याद रखिए कि बुग़्ज़ से
कभी कामयाबी नहीं मिलता। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जो लोग पीर से इसलिए जुड़ेगा कि पीर उसको अल्लाह तक पहुंचा दे। ये नहीं है कि पीर के मजलिस में जाना है और कुछ फायदा ले लेना। मैं अपने एक दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला তাওয়ারুক রেডি হয়ে গেছে? কইছি তাওয়ারুক রেডি? আতাউদ্দিন ভাই কই ডাকো ছেলেরা। বাবাজি শেষ করব, শেষ 10 মিনিট একটু বাংলায় বলে দিই। যতই করো বাংলা না বললে বদহজম হয়ে যাবে। আপনারা এই মজলিসকে কায়েম রাখেন। আমি বিশেষ করে যুবক ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলবো, কোচি তোমাদেরকে এই মজলিসের তোমাদের কিছু জিম্মেদারি আছে, আর এটা মাথায় রাখো। তোমাদের অর্থ, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের দান তোমাদেরকে গরিব করবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি দান করে as-সাদাকাতু তুরিদুল বালা, দান তোমাদের বিপদকে নষ্ট করে দেয়। একটা ছোট্ট সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটা হিকায়াত শোনাই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যখন দান করবে কোনটা করবে না। নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম, এই তাওয়ারুক রেডি হয়ে গেছে? তাওয়ারুক রেডি? ঠিক আছে। ঠিক আছে, নামাজ পড়তে হবে, তাহলে সাইডের দিকে নামাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তাওয়ারুক দিবেন, আমার নামাজ হবে। তাওয়ারুক দিলে তো খাওয়া দাওয়া করে এই করে দিই, তাহলে প্যাকেট আছে। ঠিক আছে বাবাজি, তাওয়ারুক নিয়ে কেউ এই সামনের কাতারগুলো কেউ খাবেন না। এখানে জোহরের তাওয়ারুকের পরেই জোহরের নামাজ পড়া হবে। তাওয়ারুক করে নিয়ে এসে রেডি করা। আমি নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের জামানায় একটি লোক একটি পাখির বাসা থেকে ডিম পেড়ে পেড়ে খেয়ে নিত। পাখির বাসায় ডিম থাকতো, ডিম ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিত। পাখিটি কষ্ট পেত। একদিন নবী সুলাইমানকে এসে অভিযোগ করলো, এই নবী সুলাইমান, আপনি সমস্ত পাখি পশুদের আপনি ভাষা জানেন। আল্লাহ নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম, আপনি মেহেরবানি করে আপনার হুকুমের দ্বারা ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে দিন যেন আমার ডিম গুলো না খেয়ে নেয়, কেননা আমি ছোট্ট পাখি, আমার বড় আশা যে আমার ডিমের মধ্যে থেকে কিছু বাচ্চা বেরোবে, কিন্তু এই ব্যক্তি প্রতিটা ডিম নেয় আর খেয়ে নেয়। আল্লাহ পাক নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের হুকুম দিলেন, ওই ব্যক্তি আল্লাহ নবী সুলাইমান গিয়ে ওই ব্যক্তিকে ডাক দিলেন, এই লোক, তুমি পাখির বাচ্চা ডিম খাবে না, ও কষ্ট পায়, আমাকে অভিযোগ করেছে। লোকটি চুপচাপ শুনে চলে গেল। এরপরে আবার লোকটা ডিম ভেঙে খেয়ে দিল। পাখিটা এসে নবী সুলাইমানকে এসে বলল যে হুজুর, আবার ওই লোকটি আমার গাছে উঠে আমার ডিম খেয়ে নিয়েছে। নবী সুলাইমান রেগে গেলেন, বলেন এই দুটো জিনকে পাঠালেন, যা ও যখনই ডিম পাড়বে গাছে উঠবে ওকে তুলে গাছ থেকে পক্কাল মেরে নিজে ফেলে দিবে। আল্লাহ নবী সুলাইমানের হুকুম হয়ে গেল, পাখিটি উড়ে চলে গেল, আর আমার ডিমের কোনো ক্ষতি নেই। ডিম দিয়ালো, কিন্তু দেখা গেল যে আবার লোকটা উঠে ডিমটা তুলে নিয়ে ভেঙে খেয়ে চলে গেল। পাখি অবাক। আল্লাহর বান্দা নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে পাখি হাজির। হে আল্লাহ নবী, হে নবী সুলাইমান, আল্লাহ পাক যাকে আপনাকে বাতাসকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে জিনেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে সমস্ত সৃষ্টির ভাষা বোঝার তৌফিক দিয়েছেন। হে নবী সুলাইমান, এই অবস্থাতে ওই ব্যক্তি আমার পানি আবার ডিমটা খেয়ে চলে গেল, অথচ আপনার ফেরেশতারা ওই ব্যক্তিকে কিছুই বলেনি, ওই ব্যক্তিকে গাছ থেকে ফেলে দেয়নি। নবী সুলাইমান অবাক হয়ে যান, নবী সুলাইমান অবাক হয়ে যান, ডাকো আমার জিনেদেরকে, কেন তাদেরকে আমি যে হুকুম দিলাম কেন তামির করে না, কেন হুকুমের পালন হলো না। দুই জিন এসে নবী সুলাইমানের দরবারে, হুজুর আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার আগে আমাদের কথা একটু শুনে নিন। নবী সুলাইমান বলেন, কথা শোনার আগে তুমি বলো কি কারণে আমি নবী সুলাইমান আমার হুকুমকে পালন করা হয়নি। নবী সুলাইমানের সামনে আবার ওই দুই পাখি, ওই দুই জিন বলতে লাগে, এই নবী সুলাইমান,
আমরা গিয়েছিলাম ওই ব্যক্তির বাড়িতে, আমরা ওকে গাছ থেকে ফেলার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। এমন সময় ওই ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, একজন ভিখারি আসে, একজন ভিক্ষুক আসে, আর আওয়াজ দেয়, আমি সাহেল, আমি চাইনেওয়ালা, আল্লাহর নামে আমাকে কিছু দান করো। হে নবী সুলাইমান, ওই দুষ্ট লোকটি, ওই বদমাশ লোকটি যে পাখির ডিমগুলো খেয়ে নেয়, ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, কিছু খাওয়ার কিছু খাদ্য ওই ভিখারির হাতে দিয়ে দেয়, দিয়ে ওই ব্যক্তি বেরিয়ে যায়। আমরা যখন ওই ব্যক্তির কাছে যাই, ওই ব্যক্তিকে আঘাত দিতে চাই, ওই ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে চাই, এমন সময় আল্লাহ পাক দুইটা ফেরেশতাকে আমাদের দরবারে পাঠিয়ে আমাদেরকে দুই ফেরেশতা তুলে নিয়ে গিয়ে এত দূরে ফেলে দিয়েছিল, আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওই পাখি ডিমটা পেড়ে নিয়ে ওই ব্যক্তি চলে গিয়েছিল। নবী সুলাইমান বললেন, না না, তাহলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। এ পাখি, ওই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করেছে, আর আল্লাহ পাক রাস্তায়, আল্লাহর রাস্তায় যারা দান করে, আল্লাহ পাক তাদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে নেন। আল্লাহর জমিনে যদি আপনি দান করেন, নবীজি এই জন্য বলছেন, as-সাদাকাতু তুরিকুল বালা, সাদকা তুমি করলে তোমার বালা মুসিবত দূর হয়ে যাবে। ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ফুযাইল ইবনে আয়াজ ডাকাত ছিলেন, ডাকাতি করতেন প্রথম জীবনে, কখনো ধরা পড়েননি। একটা তার আমল ছিল, ও দান করতেন। আজ আমরা এই আল্লাহর ওলি টাঙ্গি বাবা নামে আমরা পরিচিত, তিনিও কিন্তু আওলাদে রাসূল, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সৈয়দ ঘরানার লোক, তাই তো? কি নাম? সৈয়দ আতাউল্লাহ, আতাউর রহমান। দুনিয়ার জমিনে ওলি আল্লাহকে যদি চিনতে না পারেন, মোহাব্বত করেন, হতভাগা ওই ব্যক্তি যারা ওলিদের সামনে বেয়াদবি করে। আমি আব্বাজানকে নিজে বলতে শুনেছি, বাবা আমি একটা সময় এই বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কায়ফাতুশ শরীফে জিয়ারত করতাম। আমি জিয়ারত করতাম রাতের বেলা। আমি যখন জিয়ারত করে বেরিয়ে আসতাম, একদিন রাতের বেলা বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি, এইখানে টাঙ্গি বাবার এই মাজারের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছি। ওনার তখন কুষ্ঠ হয়ে গেছিল, কোড় হয়ে গেছিল, উনি চলাফেরা করতে পারতেন না, লোক ধরে ওনার খাদেম তুলতো। তিনি বলছেন, আমি রাতের বেলা দেখছি ওনার হাতে একটা টাঙ্গি ছিল, উনি টাঙ্গি নিয়ে হাঁটছেন। দুনিয়ার রাতের বেলা ওই লোক দিনের বেলা লোক দেখে হাঁটতে পারেন না, ধরে পেশাব করাতে হয়, ধরে পায়খানা করাতে হয়। আর এই লোক রাতের বেলা টাঙ্গি নিয়ে যাচ্ছেন, জ্যোৎস্না রাত, চাঁদ উঠেছে, আলো ঝলমল। আমাকে দেখে উনি মুচকি মুচকি হেসে বললেন, আসো। তারপরে বললেন, আর না, ওইটুকুনি। এটা আমি নিজে আব্বার মুখে শোনা কথা বলেছি। আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেন, আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে বদনাম করে রাখেন। আল্লাহওয়ালাদের জীবনী পড়লে তার হেকায়েত আমরা চোখ বন্ধ করে সারেন্ডার করি। হ্যাঁ, আমি রুহুল আমিন আমার অনুসরণের কথা বলছি না, আমি কোন ফজকে মাওলানা ওলি সাহেবের কথা বলছি না, পীরজাদার কথা বলছি না। যিনি আল্লাহর ওলি হবেন, আপনার অন্তরে আওয়াজ হবে ইনি আল্লাহর ওলি। চিৎকার দিয়ে সুবহানাল্লাহ পড়িয়ে দিলে আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। 2000, 500, 1000, 2000 লোক জড়ো করে নিয়ে ওয়াজ করে নেওয়ার নাম আল্লাহর ওলি নয়। আল্লাহর ওলি যখন ওই লোকের সোহবতে বসবেন, আপনার অন্তরে যদি আখিরাতের আওয়াজ আসে, আপনি যখন ওই ব্যক্তির সোহবতে বসবেন, যখন আপনাকে কিয়ামতের কথা মনে হবে, আপনি জেনে নেন ওই লোকের প্রতি আপনার ওই ভাইব্রেশন কাজ করছে, ওই তাওয়াজ্জুহ কাজ করছে। আর আল্লাহওয়ালাদেরকে নিজের দাঁড়ি, আমি বারবার বলি, ফরিদউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহ নিজের দাঁড়ি পাল্লাতে আল্লাহওয়ালাদেরকে ওজন করতে জোরে। মুদি দোকানের দাঁড়ি পাল্লা, আমরা হচ্ছি মুদি দোকানের দাঁড়ি পাল্লা। আমাদের দাঁড়ি পাল্লায় 100 কিলো ধানের বস্তা মাপা সম্ভব নয়। কি ভাই, মুদি দোকানে দাঁড়ি পাল্লা 100 কিলো চাল মাপতে পারবেন? 100 কিলো চালে 1 কিলো মাল, 100 কিলো দাঁড়ি পাল্লাতে মাপা সম্ভব। তাদের মাল্লা যখন আপনি বসবেন, দেখবেন আপনার কোনো ওজনই নেই। আছে বসে আছেন সাদিক। কিছুদিন আগে একটি বক্তা ওয়াজ করছিল, এই তো হানাফিদের আলেম, হ্যাঁ, বলছে সাদিক রাসূলুল্লাহ, কথাটাকে অর্ধেক কেটে বয়ান করছে।
অমুক লোক বলছেন হ্যাঁ আকাবেরিনদের কিছু লফজ আছে, কিছু কথা আছে যেটা এতেরাজ করি আমরা, উনি যে কথা বলেছেন উনি তওবা না করলে উনার উপরে ফতোয়া পড়বে। কিন্তু এটা মাথায় রাখুন, কোন কথার শেষ কথা ব্যাখ্যাটা যদি না শোনেন। সাদিক रहमतुल्लाह अलैह একজন আল্লাহর ওলি, একজন লোক এসে বলছে হযরত मैं आपके पास मुरीद होना चाहता हूं। হুজুর আপনার কাছে মুরিদ, উনি বলছেন বাবা পারবেনি না হুজুর মুরিদ হবে। হুজুর হবেনি, আচ্ছা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাদিক রাসূলুল্লাহ। আপনি আমি হলে বলতাম নাউজুবিল্লাহ। কেন সাদিক আবার রাসূলুল্লাহ কি করে হলো? সাদিককে আল্লাহর ওলি মনে করেছি, সাদিককে পীর মনে করেছি। কিন্তু লোকটি আলেম ছিলেন। এই জন্য একজন আলেম যদি আল্লাহওয়ালাদেরকে ধরে তার ওলি হওয়ার জন্য সময় লাগে না, কিন্তু একজন আলেম যদি আল্লাহওয়ালাদের থেকে দূরে গিয়ে তাদের বিরোধিতা করে তো তার গুমরাহ হতে সময় লাগে না। ভালো করে বুঝে নেন। হুজুর বললেন এই ছেলে তুমি কি করে বললে তুমি একজন আলেম মুরিদ করে নিয়েছেন? বলে হুজুর আমি আপনাকে দীর্ঘ দিন থেকে আপনাকে অনুসরণ করছি, আপনার মধ্যে আমি কোরআন হাদিসের কোনো বাইরে পাইনি। আজকে যখন আপনি কথা বললেন আমি বুঝলাম এই কথার মধ্যে হিকমত লুকিয়ে আছে। তা আমি বিশ্বাস করি যে আপনার হিকমতে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি আমার ঈমান নষ্ট করার জন্য বলেননি। আমি বলেছি তখন বলছেন শোনো অবশ্যই তুমি ঠিক, আমি সাদিক এই শব্দ আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর দিকে নিসবত ছিল, কেননা আমার নবীর এক বুনিয়াদ নাম সাদিক, যেমন তার নাম কাসিম রাসূলুল্লাহ, তোহা রাসূলুল্লাহ, তেমনি তার এক নাম সাদিক। আমি রাসূলুল্লাহর দিকে নিসবত করে বলেছিলাম সাদিক রাসূলুল্লাহ। এটা বুঝতে আমাদের জ্ঞান দরকার। বাবাজি আমি সংক্ষেপ করব, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এই মজলিসে কায়েম দেন, এই জলসা আমাদেরকে কায়েম রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমি বলেছি যে এই জলসা আপনারা ছোট করে হলেও করবেন। গত বছর তুলনায় আল্লাহ এই জলসাকে এবছর বাড়িয়ে দিয়েছে। গত বছর তুলনায় আমি বিশ্বাস রাখি আল্লাহর দরবারে। মন দিয়ে দেখেন, আমি এমন এক দরবারে বসে আছি, বিনা কারণে বাংলার জমিনে এত দরবার আছে, বাংলার জমিনে এত ওলি আল্লাহর মাজার আছে, কত ওলি আল্লাহর মাজারে জিয়ারত করি। এইখানেই কেন বারবার আপনাদেরকে বলি উড়িষ্যার ছেলেরা এই জলসাকে কায়েম রাখো, না হলে সমস্যা হবে। আর যদি কায়েম রাখো নিজের জীবনকে দেখো, আমানতের সাথে এই জলসা তোমরা সময় দাও, ইমানদারির সাথে সময় দাও। এই জলসা ব্যবসার প্রতিষ্ঠান নয়, এই জলসা টাকা কামানোর প্রতিষ্ঠান নয়, এই জলসাকে আমরা আল্লাহকে পাওয়ার প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নিই। আল্লাহর ওলিদের ওসিলাতে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াও দিবেন আখিরাতও দিবেন। আমার আব্বার হুজুরের মুখ থেকে এটা শুনেছিলাম এই মাজারের ব্যাপারে। সুতরাং ছোট ছোট করে আমরা এই মাজারের বিষয়ে একটু কায়েম করি। আমি যুবক ছেলেদের কাছে আশা করি বাবু 10,000 20,000 50,000 করে নয়, ছোট ছোট অ্যামাউন্ট নিয়ে আমি জলসা করব। আমি কয়েকজন ছেলেকে 10,000-এর আবেদন করে আমি আশা রাখবো যে আপনারা এই মজলিসে নিজেদের মেহনতের টাকা দিয়ে আগামীতে এই জলসাকে আরো বড়। এবছর আমাদের বেঙ্গল থেকে অনেকগুলো লোক এসছে, আমার বিশ্বাস আগের বছর আরো লোক আসবে ইনশাআল্লাহ বাবাজি। আর আমি মালগুদামের এই আমাদের কি বলে রহমতনগরের ছেলেদেরকে শুকরিয়া আদা করি। আপনারা মেহমানদারি করেছেন, ফজরের টাইমও করেছেন, আবার রাতেও করেছেন। আগামী বছর লোক বেশি এসে গেলে 3টা বাস যদি আসে 3টা মহল্লাতে করে দেবো ইনশাআল্লাহ। কি জিও রাজি তো? একটা মহল্লাতে ছাড় দেবো না, এক একটা বাসকে মেহমানদারি করুন। মানুষ খান, গরিব হতে চাইছেন না, খরচ করুন। কম আছে তাতেও খরচ করুন, কম আছে তাতেও খরচ করুন। মাথায় রাখুন আপনার নবীকে মহব্বত করেন, এই দাবি যদি করেন আপনার হাত কখনো মুঠো হবে না, আপনার হাত খোলা থাকবে। আপনার হাত যেদিন খোলা থাকবে আসমানের মালিক আপনার উপরে হাত খুলে দিবেন। জোরে বলুন হাদিসের কথা, আনফিকু ইয়া ইবনা আদমা ইউনফিক আলাইক, হে বনি আদম তুমি খরচ করো, আমি আল্লাহ তোমার উপরে খরচ করব। বাবাজি 10,000 টাকা একজন ছেলে একটু হাত তোলেন তো। কে ওইখানে প্রথমে হাত তুলেছে আমি দেখেছি, আমাদের আমি একদম পিছনে আমাদের হুমায়ুন ভাই, এক কি নাম বাবু? এইদিকে হুমায়ুন ভাই, আমি যার নাম বলবো সানোয়ার ভাই 10, কি নাম করছি? আনোয়ার 10।
কোথায় বাড়ি কোথায়? রহমতনগরে। তুমি রেকর্ডিং করো, রেকর্ডিং হচ্ছে তো? আমি বলে দিচ্ছি, আমার হুমায়ুন ভাই 3 নম্বর, আনোয়ার ভাই কোথায় বাড়ি বললেন? 3 নম্বর। কোথায় বাড়ি করলেন? রহমতনগর। কি নাম? আনোয়ার, সানোয়ার আনোয়ার। মাশাআল্লাহ। গত বছরের ওয়াদা ছিল আল্লাহর বান্দা 2000-এর, গতবারের। এবারে আল্লাহর বান্দা হলদিয়াতে বাড়ি। আমার জিয়াউর রহমান ভাই, জিয়াউর রহমান ভাই আগামী বছরের জন্য 10,000-এর নিয়ত করেছে। জোরে বলুন মারহাবা। আর 5,000 ওয়াদা। এদের নাম লেখার দরকার নেই, এরা এসে দিয়ে যাবে। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আমার ছোট হাকিম ভাই, হাকিম ভাই তো ছোট, 10,000 টাকা ছোট হাকিম ভাই। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। কোচি নাম বলো পিছনে। হেদায়েত, হেদায়েতুল্লাহ 10,000। মাশাআল্লাহ। আমার হেদায়েতুল্লাহ ভাই 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। কোচি কি নাম? এই আমি জিজ্ঞেস করব, আপনারা বলবেন না। কি নাম? কি নাম কোচি বলো? আলী আসগর। বাড়ি 3 নম্বর। আলী আসগর ভাই 3 নম্বর, 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আমাদের বুলবুল ভাই, এখানে একটু দোয়া চেয়ে দিই নাকি? সারা জীবন দোয়া চাইব, আর দোয়া চাইব। আর এত দোয়া হয়ে যাচ্ছে, গতবারের দোয়া এত বেশি চাওয়া হয়েছে, এবার আরেকটা ফিরিতে। আর বেশি দোয়া চাওয়া যাবে না, আবার দোয়া চাইবা, আবার দেখা যাবে। আর তুমি এই দোয়া থেকে মাহরুম হবে না, লজ্জা পাবে না। আল্লাহ পাক যতক্ষণ যদি থাকে নসিবে, আপনি আপনি আসিবে, জানো তো? একদম এসে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমার হুমায়ুন ভাই, এই বুলবুল ভাই 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। এই তুমি আব্বাকে ফোন করোনি কেন? আব্বাকে ফোন করবে। আমার হারুন ভাইয়ের ছেলে সাদ্দাম 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আর সাবির, কে সাবির? সাবির বাবু কোথায়? মালগুদাম। মাশাআল্লাহ। আমার সাবির বাবাজি 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। খেয়াল করে দেখবেন যুবকদের হাত উঠছে। জোরে বলি মারহাবা, জোরে বলুন মারহাবা। আমার হাকিম ভাই আর ওখানে হুমায়ুন ভাই একটু মিডিল এজ, বয়স্ক। বাকি যতগুলো হাত প্রায় সব যুবকের। আল্লাহ পাক তৌফিক দেন এই যুবকদেরকে নিয়ে যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াব হয়ে যেতে পারি। আমাকে লোক মনে করে, আমি ভাবি মাঝে মাঝে কি করতে পেরেছি। আমি কিচ্ছু করতে পারিনি, তবে আমি নিজে আল্লাহর রাস্তায় যতটুকু আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন খরচ করতে কোনটা করিনি। আমার সাথে যে যুবকেরা আছে আল্লাহর রাস্তায় খরচা করতে এদেরকে আমি কোনটা করাইনি। আল্লাহ পাক এদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, এরা খরচ করে। আল্লাহ পাক এদেরকে তৌফিক দেন। জোরে বলুন আমিন। আর একটা 10,000 আলালের ঘরের দুলাল না শুধু দুলাল? আমার দুলাল বাবাজি 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। হাজী আব্দুল সত্তার, যুবক না বৃদ্ধ? আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে, খুব প্রাইভেট কথা। বুলবুলের কাছে গিয়ে একটু পিঠটা ঘষে নেবেন 2-3 বার, ঠিক আছে? আরে আমরা আল্লাহর ওলিদের গোলাম, আল্লাহর ওলিদের আমলকে আমরা অনুসরণ করব। হাজী আব্দুল সত্তার 10,000। তুমি 10টা হয়েছে, 13টা লোকাল এক্সপ্রেসের ওখানে যাচ্ছ, ওখানে বন্দে ভারতের মতো হু হু করে বেরিয়ে আছে। হ্যাঁ, এই তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, জোরে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। এই 10,000 আরেকজন ছেলে, আল্লাহর বান্দা একজন যুবক ছেলে, মাশাআল্লাহ। কি নাম করছি? ওমর ফারুক। বাড়ি রহমতনগরের ওমর ফারুক যুবক ভাই 10,000। তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আল্লাহর ওলিদের আমরা গোলামি করব বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপরে রাখার তৌফিক দেন বলি আল্লাহুম্মা আমিন। নারে তাকবীর। আরেকজন 10,000। কি নাম বাবা?